दुर्गा पूजा को लेकर मोगरा थाना परिसर में सोमवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोगरा थाना क्षेत्र के कुल 158 क्लब और पूजा समितियों को राज्य सरकार की ओर से 1,10,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। ये योजना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर वर्ष 2018 से शुरू हुई। तब प्रत्येक समिति को 10,000 रुपये करके मिलते थे। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई। पिछले साल तक ये 85,000 थी और इस साल इसे बढ़ाकर 1,10,000 रुपये की सहायता राशि कर दी गई है। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सप्तग्राम विधानसभा के विधायक तपन दास गुप्ता, बांसबेड़िया नगर पालिका के चेयरमैन आदित्य नियोगी समेत चुचुड़ा मोगरा ब्लॉक के वीडियो विद्युत विभाग अधिकारी, चुचुड़ा मोगरा ब्लॉक पंचायत समिति के सभापति, जिला परिषद मेंबर, विभिन्न वार्ड के पार्षद एवं कई विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मोगरा थाना प्रभारी दीपंकर सरकार, साथ ही सीआई मोगरा सौमेन विश्वास एवं विभिन्न पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। सबों की उपस्थिति में ये चेक समितियों और क्लबों के सदस्यों को दिया गया। इस मौके पर अधिकारियों का कहना है कि यह सहयोग समितियों को बेहतर आयोजन की मदद करेगा और दुर्गा पूजा जैसे महापर्व को श्रद्धा और सामाजिक एकता के साथ संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए देख लेते इस मौके पे विस्तार से उन्होंने और क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। যে 25,000 টাকাটাকে তিনি 1,10,000 করে দিয়েছেন। এতে বারোয়ারিগুলোর অনেক সুবিধা হয়েছে, কিন্তু অনেক জায়গাতে বাসগুলিয়াতেও আছে, এখানেও আছে যে অনেক জায়গায় পুজো কমিটি কোনো খেলা কমিটির টোটালটাই অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট এবং এরা চেষ্টা করে যে কোনো অশান্তি না হওয়া, যাতে হুগলি জেলার এই নামটা আছে সেটা আসলে কি থাকবে পুজোতে। আর অ্যাকচুয়ালি তো এখানে সরস্বতী পুজো মোগরাতে অনেক বড় ধুমধাম করে হয়। আমার কার্তিক পুজো হয় এখানে বাসবিহাতে আমি ধুমধাম করি। দুর্গা পুজো যদিও কম হয়, কিন্তু মানুষ সকলেই আর কি এই পুজোর মধ্যে মেতে থাকেন। আমি বলবো যে শীতকাল পড়ানো যেভাবে আমাদের নামটা আছে সে নামটা যেন থাকে। ভালো করে আমরা পুজো করুন। আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা আছে তারা রাস্তায় থাকবে, আমিও থাকবো। আর আমাদের এখানে আইসি সাহেব অত্যন্ত অ্যাক্টিভ, এখানে আসার পর অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। আমি তার জন্য আমি বিশ্বাস করি যে এই বছর আরো সুশৃঙ্খলভাবে পুজো কমিটিগুলো পুজো করবেন। আজকে মোগরা থানা এলাকায় 158 প্রচুর মহিলা সমিতি আছে যারা পুজো করেন, তাদের বিশেষ করে অনুদান দিলেন এই 1,10,000 টাকা করে গ্রাম বাংলার পুজোয় উৎসাহ দেওয়ার জন্য মমতা যে কর্মসূচি নিয়েছে। বিভিন্ন বিরূপভাবে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মানুষ, বিশেষ করে বিরোধী দলরা করেন, তারা জানেন না গ্রাম বাংলার এই 1,10,000 টাকা পুজো চালাতে গিয়ে তাদের কত সুবিধা হয়। তাই ধন্যবাদ জানাই মমতা ব্যানার্জি সহ সমস্ত প্রশাসন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে যে আগামী দিনে আরও ভালোভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধরনের জনমুখী প্রকল্পগুলো চালু রাখুক। আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।